नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही पवित्र धनु संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। आपणकर जीवन में चलुवा अनेक गुड़िए समस्यार अंत होगापी जाऊँगी। आपणकर जीवन को खुशी फेरिया जाऊँगी। तो बंधु माने यही धनु संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे, अन्य ग्रह माने मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहा फल रे आपणक जीवन में किछि बड़ होगापी जाऊँगी, किछि खास होगापी जाऊँगी। नूतन वर्ष 2026 आरंभ होगा पूर्व ही आपण को किछि खुशी खबर मिलवाई जाऊँगी। तो बंधु माने आपणकर जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन मान होगापी जाऊँगी, आपण को केउं सब खुशी खबर प्राप्ति होगापी जाऊँगी, से विषय जानापी आपण मैंने भिडटी को स्किप नक थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण मैंने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने यही धनु संक्रांति परे आपणकर टिके पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे, आपणकर स्टोमाक रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे, सेथि प्रति आपण को टिके सतर्क रहिबार अछि। यह व्यतीत आपणकर या परे सेमिति किछि बड़ समस्या स्वास्थ्य देखा जाऊ नाही। आपण केवल आपणकर खाद्यपेय उपरे टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। आपण बाहरर कोनोसी जिनिस आदौ ग्रहण करंतु नाही। ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ए सबुठारु आपण निश्चिंत भाव में दूरे रुहंतु। आपण तेल जातीय बा मसला युक्त खाद्य अवॉइड करंतु। आपण जेते पारिबे हेल्दी फूड कंज्यूम करंतु। आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा तो विद्यार्थी माननकु टिके सतर्क अवलंबन करिवार अछि। जेहेतु आपणकर पंचम भाव शिक्षा भाव रे राहु गोचर करुछंती, तो राहु हेउचंती छाया ग्रह, मुंड विहीन ग्रह। तो सी आपणकर माइंड को डाइवर्ट कराइबे, आपणकर पाठ पढ़ारे आग्रह आसीबो नाही, आपण टिके कन्फ्यूज रहिबे। तो ये सब को आपण को आखि आगरे रखी आपण को पाठ पढ़ारे फोकस करने को पड़िबो। आपण को ही आपण को पाठ पढ़ा को परिश्रम करने को पड़िबो एवं यार प्रतिकार जदि आपण करिवे आपण को किछि मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे आपण को मु प्रतिकार वीडियोर अंतरे निश्चिंत भाव में जणाइबी, किंतु आपण निजर पाठ पढ़ा को अत्यधिक फोकस करिवार अछि। आपण निजर सांग साथी ऑनलाइन खेलकूद ए सबुठारु टिके दूरे रही जेते पारिबे आपण आपणकर पाठ पढ़ा प्रति विशेष ध्यान देबे। आपणकर प्रेम जीवन कथा हेबा जदि आपणकर पंचम भाव होइथाए प्रेम जीवनर भाव, तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि। तो शनि आपणकर षष्ठ भाव में गोचर करुछंती एवं आपणकर पंचम भाव में राहु गोचर करुछंती। सेथिपाई आपणको आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य सतर्कता अवलंबन करिवार अछि। कारण आपणक मध्यरे जेते भल कनेक्शन थिले मध्य, जेते भल अंडरस्टैंडिंग थिले मध्य एपरि किछि कारण आसीबो, एपरि किछि घटना घटिबो, जहा फल रे कि एमिति कि छोट छोट कथा को नहीं मध्य आपणक मध्यरे डिस्टर्बेंस हेबो। आपण परस्पर को भूल बुझी पारंती। विशेषतः आपण चेष्टा करंजु कोनोसी तृतीय पुरुष को आपण मानक मध्यरे न आसीबाकू देबाकू। कारण आपण अन्य काहार कथा शुणी आपण निजर पार्टनर को डाउट करथांती, तो आपणकर प्रेम जीवन में अनेक समस्या आसीबार देखा जाउछि। एपरिकी आपणकर ब्रेकअप मध्य हो जाई पारे। तो आपण जेते पारिबे निजर आग्रेसन, निजर क्रोध एवं निजर बाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। कारण आपण एपरि किछि कहि देई पारंती जहा आपणकर सामना वाला को खराब लागि पारे। यदि आपण अन्य काहार कथारे पड़ी निजर पार्टनर को डाउट करंती बा शंका करंती, तो आपणक मध्यरे समस्या अधिक बढ़िजिबो। कारण एपरि करिवा द्वारा राहु आपणकर कुंडली रे अधिक एक्टिव होइजिबे। आपणकर वैवाहिक जीवन कथा हेबा जदि
ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ସେ ନିଜର କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ କଥା ହେବା ଯଦି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ତଥା ନବମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବୁଧ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଭୂମି କିମ୍ବା ଜମି, କୌଣସି ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବା ଯାହା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ସେ ସବୁରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଏକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସର ବାଟ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅନେକ ବାଟରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି, ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛିଟା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛିଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଟିକେ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ବିଜି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।